foka benke nae kele jora kele jama min kunna ina fa kulu kele jama ka ko bahanai kele maketu nyama ko nyuma jora de no ba manga keni me nyama ko tulo gelen nyama ko tulo gelen kadai yere la kadai ka sorasula kadai ka polisula kadai ka gendarmula a don ko fanga do be sanfe ka boita ede ika fangani abi ala de bula singale ndima ala time ala ba boshila kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman fanga bi dima be minade ala ko ba di mo ma mi aja ka ba boshi mo la mi aja sorasi to bali polisi to bali gendarme to bali foi to bali garde présidentiel kacha ala makoma joila ala makoma joila sura na ala yere jora ka bolu yere de blaila dusku ye jonta dusku ya ala tay yuqallibuha kayfa yasha abayira ma chola mi yaja famo guja to ni yoro nuna fama chama nga fanga bitacha ka jigi dale to kodo ka jigite fakoi jigi be fayoro mina o ala tay ومن يتوكل على الله فهو حسبه ni ma min jigi dara alaka ala de boti wasa kele alaka wasuluhu khair ko mana gele ya chogo faga benga kala ko de heraka bonde mani to fanga ko do be da robe be to fangala fo ala wa huwa ala kulli shay'in qadir no bora la dan fe shite mi ala kulli shay'in fitini do ne bi bulu nu fleni kan ba kele jama beta jolendo ina fa kulu be choya mena kulu kele tere kulu na kele banto fleni here kono ninde kafsawa juli bon na ya soroba mali ba kono na yeni sorobi ninde kafsawa dungo dum juli bon mais kaba ko do de an ga nyamo kana kala wai chiaye me akala mago ko ni wele kana sa ka fuye fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ala ma fatewa ay ko do naw nyinga ay do ni ke mago nyinga nawta do bawta do tina do mago nyinga français décision min bo abana amboka afamba be bolo de ka qur'ana ayawi otewa français tayo ka qur'ana ayawi nous avons mobile de ces anga jamana problème na tu sais ka do fo la aere on de la kata français ta foka ben joli kay ange la ka marfa joli taya kata yeno ko kelebe français mangamba kenye na kera ben na kera la make ko klana ka dala ma fem ben la fui mungera meni yankunde do fakali tu be boale maskini mi uye kle joli ke chanina Français amaja fone yere ko ngoni to mandala go français o bisonga nike na kera me uslala ka dlan to nyina la uyere ye o kera do make o na onde be nya be wele kana to anka en flene nya be na mudlana na tiye mo awu ta inkedu ama oni wele ama sede ya wele ama barkani wele ayere dama to nganga kuma fo nantum bena menka an jamana den dama kelebe ni me ginya be wele la kana wallahi hal nan ko me keleba be ginya tafe abo karama oni mogo be ya o be so mogo be duwa la kan di barasa kai barasa malla o be akona tulane ko le olo be duwa ke kwala ka di ka bara bambane eso be duwa ke kwala ka tia bara me bambane mu kele continue ni on arrête kene kan ko ndi do o de la bamano ba fote ko sokono ko be de la sokono walma on aya takabona e kene ma be kene ma problème ndi mali reste foi ta ere la wallah amana fo abe ko gere hal na be nyini kabala wate mena hal no lu yere de be ta fitna wuli yoro dola ko ko mali chauffele ne ajate mena uye watu watishiye uni nyonche kono sera ka ko be ba no selisu nyana dro problème do be wuli donc do be fara deleka o dele be ba
bɛɛ den bɛ duwawu la bɛɛ masaw bɛ duwawu la k'an den ye baara sɔrɔ Mali la mais mun baara fitinɛ ka continuer sara ka ta kuma ninnu fɔ man di dɛ kuma ninnu fɔ man di dɛ biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan o bɛ ye wa diɲɛ mana dilanni kama koyi walahi an yɛrɛ de tun bɛ se k'a dilan yan an yɛrɛ de tun bɛ se k'a dilan yan mais n'an ko an tɛ se an ye diɲɛ bɛɛ wele diɲɛ bɛɛ nana diɲɛ bɛɛ nalen kɔfɛ saya min kɛra ani saya min kɛra ka sɔrɔ o ma na o tɛ se ka comparer ɲɔgɔn na o bɛ se ka comparer ɲɔgɔn na wa awɔ an yɛrɛ tun tɛ siya ko kɛlɛ dɔn yɛrɛ i bɛ bala k'a ye fila kelen ani bamanan dɔ fila kelen ani kadɔ dɔ a ye ka misi ye n ka foro dun u bɛna fanga la dɔrɔn fanga b'a fɔ nin sara ye a banna a tun tɛ tan de wa mais ka dusukanw former karamɔgɔkɛ mugu ta ɲɔgɔn nɔfɛ duguw bɛ taa ci k'a ɲɔ bɛɛ jeni duguw bɛ taa ci ka misi bɛɛ gɛn ka taa n'a ye ko kɛlɛbanaw bɛ yan olu bɛ kɛlɛban sugu jumɛn de la wa sulhu khayr ala ko fɔ ka bɛɛ de hɛrɛ ka bon an bannaw ma an filɛ o de kɔnɔ an bannaw de ma an filɛ o de kɔlɔlɔ kɔnɔ nin n'o tɛ faransi nana a tɛ maliyɛnw tun bɛ minɛ k'an kunkolo tigɛ ten dɛ o de tun bɛ ka kɛ yan an sen tun bɛ ka tigɛ ten de wa n'i y'a ye ko bɛ kɛ min na i tun ye ko dɔ de kɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye makan filaw ye sariya jamana dɔw bɛ sariya jamana tɛ san o san maliyɛnw bɛ taa yen hali lɛri in na dɔw bɛ umura la yen nin lɛri in na sisan arajaba bɛna bɔ sisan i bɛ taa yen falen sɔrɔ maliyɛn la sunkalo mana bɔ dun o ka jugu a bɛɛ ye mais son bolo bɛ tigɛ la yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ koyi son bolo bɛ tigɛ ou bien a tɛ tigɛ mɔgɔ fagala bɛ faga ou bien a tɛ faga jɛnɛyakɛla bɛ farala keri ou bien a tɛ keri binganikɛla min bɛ marifa jɔ mɔgɔw la k'u ka fɛn minɛ ka u faga walima k'u dulon o bɛ kɛ ou bien o tɛ kɛ mais san o san an bɛ yen an ka faama in bɛɛ bɛ taa la a président o a bɛɛ bɔra yen a ministre joli bɛ yen min ma se yen directeur joli bɛ yen min ma se yen a député joli bɛ yen min ma se yen hali ni min ma taa ala kama o kɔni u sera yen a faama bɛɛ sera yen a bɛɛ dɔw bɛ t'u yaala dɔw ta ye fanga ɲini yɛrɛ ala sɔn fanga la فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أبانا وما له في الآخرة ولك تعالى أقولوا بي أدو متالي يلا في المتو يا من أن يمولا نقولوا نيكلك كويا no ko nana na ye diɲɛ bɛɛ wele o la an kunkolo jalan bɛ ka di fagali sugu bɛɛ bɛ ka kɛ kana siyaw bila ɲɔgɔn na minnu tɛ kɛlɛ dɔn tuma dɔ la siya ninnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la u yɛrɛ t'a dɔn pourquoi wallahi u b'a la u t'a dɔn mun de kɛla ko kɔni bɛ ka kɛ ten dɔrɔn ka taa fɛn dɔw fabriquer ko donso olu fabriquer fana b'u ka baara la don o don ko donso mais o tuma o ne ko sɔrɔsi tɛ jamana kɔnɔ sɔrɔsi tɛ yan sɔrɔsi bɛ ɲini ka caya population ye gendarme tɛ yan marifa t'u bolo wa mais mun b'u dɛsɛ ka taa donso a ye marifa bila ni donsow ma sɔn k'a bila e ni ala cɛ jamana armée o kan ka dɛsɛ donsow ka marifa minɛli la o tuma o ye armée sugu jumɛn mais don o don mɔgɔw bɛ ka faga mais ko ye réalité ala b'a dɔn ni ala sɔnna ma a bɛ bange ko ye réalité a bɛ bange dɛ janfa min b'a kɔnɔ wallahi an bɛɛ b'a dɔn janfa b'a kɔnɔ mais ala ye masa min ye a b'a bange ala k'a bange mɔgɔ o mɔgɔ b'a janfa la ala k'a bange jamana kɛra an ka jamana kɛra tomo de ye sisan su don don o don i y'a mɛn i m'a mɛn mɔgɔ dɔ bɛ faga jamana in kan ala ka saya tɛ dɛ fagali ala dun ko waman qatala waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu ko ni mɔgɔ min ye mumini kelen faga tugu bolo ma ko a sara ye mun ye jahanama tasuma mais ni kɛra tulonkɛna ye sisan Muawiya filɛ nin ye a n'a ka fangaba k'i bolo da dusu kan a ye taa kuma ni karisa ye an ka fɔ ka bɛn kɛ mais nin kuma bɛɛ ye terroriste kuma ye anw fɛ yan wallahi an b'a fɔ
tasuma foli ya te dajini awanti sana sado ma se fam ko sisa karamo menace wallahi ma menace foi e John وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله عشيتي سنة سدوم مسيح أيو جرب هو يرلا موشيكا بغبغالي كنا موانجا نيجيريا encore chrétien tu me prenaya la islamo ya nyini yoro dola kanu yoro la kolu ba fe ku ka sharia boy wallahi sharia tu me bola Nigeria encore mo be so ya mi ma sharia Mogobe sore ami ma sharia mais jone ku ye président chrétien ko so ne be fen do fawoye président nyini wati manase ambe pampan damina karsa de donata karsa borata he ne be min don islamo ku gare kerefe allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana ala aga koseme ana here maula kana sema ana toro maula wallahi tumadola kiriche do ka maraka salama munafiku yeshinya keme tumadola mushriku ba umara aka mushriku yakono tononite dauka Ali ibn Abi Talib afa Abu Talib mushriku de kunde do mais nyaji madala kira nyana nyama okelo make Islamau de ba mu de me ambar ko sigira ka Islamau kama muslima tere ka ambar go sigira ka mogota ka fensa te mo ka fensa mogota de fura te mo de fura sansaba ka papier sebe ka ta dlo al kabala okelo ba make Islama de kundo na wallahi Islam ya defense okelo asara samina o sane wella ko kira fe ko fujunisa Maslama kuntao maode kuye kabila nyamoye kureshuka nyamode kundo unana Muhammad dama angata fara ame mgodima plazila fasabbahum ayunani wasaffahum kunaluma yafo kunalumanu ne kan dinda ma ka to fara ka dinnama ne ko lamu ko dawma walde mi saka ki de yikuru me ma jiko na be ke bamaye ala ya dina de banai o te example lo ya o hijra folo kala katami islama dugu jumana islama dugu de kunda chrétien de kunda o de dewa chrétien dina mo do me kila ko nyame fama mi be Ethiopie ko abe hine ay hijra ke katai hijra folo kala katai ka flana ke katai Jafar naka jama Abu Musa al-Ash'ari olu nato olu ka kurutun nanu ye kata bonu ye u farala kai olu tore kira yere na hijra kata Madina sankele fila saba nani duru woro fosan wolo flanan damina Khaybara be dayele Jafar naka jama sala be wodema u yeni beke Ethiopie u sagoma fama ku manga dugolo nga territoire be ba u sagola toro tsika mawla yoroshi mais on bolo handicapé antisi kasigi ambe wuli jamana ate jigi kolongono jamana jigi kolongono boli kolongono ti kuilara mais ibe nyini ga yere ka problème ou bien ibe nyini ga yere ka problème na de habini yere kuyi jamana jigi na kolonkono abora kolonkono ebe na nyini na muna yere ka problème jamana marabao be yinga muna jamana problème o be ni dete donc anga laje ciere la anga taka chogo amane jare wolude nyada tulewo nyada yelelewo abebe wele ko wolude démocratie nyana chogo ateke islamaya taye ni ko be directement fo dongo do ko nous sommes dans un pays laïque on va faire dans fata ebe mo ngala fatu ebe shaka tan naka burna blamu ni shaka nana article be constitution kele me kuna bon chedo me na siko kele de e kuma be mi
antolu to ya nga duwa ke ala ka mo dama mi be hinana me hanan daro ke aya la jesisanke aya la jedoro limami ibita so parti be do mo be ka misilla bolo si ko ka voter shagaye ne ya shingo Lamine ningo ko Muhammad ningo ko Cissé be bolo si tala bon ala ke bolo si na mina eta magaye bon ne gaena ne be jon la jesisa Cissé tenga mo goyi atume contrôle la bon maintenant yeni boala o ka do ke ka koto ala bolo tuma dole jone me mo godo la de wallahi anga here bo ka kode mais na ya bola ko salama nyamo yo bolo si karsala anya ke oye no ya je wallahi don no ba fadi yamina di oye donc ou fadi me ke salama di utado fana aka here bi soro yoro ta yini de bon naw fana wulla wala tuma kabe aka salama ya sharia do yini o be mu fo koko mu ma fanga soro do o be fe ko o de fanga kele do o ba fe ko dimi de bo yini o bo de fo ala kan lafiya wasulhu khair nan sona ka foga benga here bambe wallahi jamane tu mese ka dilanga sura maseni ma ninkera Nigeria encore ya mais Nigeria ko suma na wala tuma suma na wuli ko ga bogola mu kele kabina kele damna na yesumana hali bi tasuma be nafajuma menna na sigira ka foka benke ne ko ni islamaye bon sharia ebe juma fe chana ne be sharia fe abana bon ne mina na so Allah e bolo betike ibina tribunal ibina jo ebe juma ne fe ne ta ka islamaya tay abana ibi tay min ga ke islam ala be kila o to bane yo abe fen kele mina ne mi se ko la kala te tien ne mo sarabi do to tatla tribunal la do tadu sharia kalo yere kono ne tien hake min landa hake do yere kalo kele yere kono aka cha fuka teme aminu ku be ala fe olu taka ke ala tay anga chembet la ala tajela che manu fla musomanu fla mana memi musomani kele che mani fla kele bemi kele bola minu ko no kambe légalité de fait che muso be kele olu be to yoro la ke lakin la c'est très simple mena kera ala ta to be fe na o de kana fo ni yo fo terroriste sinon son hake min fagara dugu in kono sisan ka jeni wallahi o est sensible aka ko article 320 kaso ala ya haramu mo shi kana jenni ke ni tasmaina ali alati na me chogo debi wallahi be mo do jeni ali sunte fato do be ka jeni ni ko kera fawda ya be ketande o ni ko kera ko mi tigitala be ketande do ngamen tore de kono ebe zo mina ka ta zo nda tukubi chini kene no be nyon kumbe kare kono abaka moto ka ebita bo ni mo toro la ka to la nudu suna na toro ulaba fu beta ala so mangan ka jeni so mangan ka faga la ala ko wa so mbolo tiga da ma fo so nga faga de ay korona yoro be la je wasariqu wasariqatu faqta'u ama fa faqta'u rusuhum umade aidiyahuma ufla bolo o de fois songa kiti o aya toto akutulinga ala bato adamu yemuye wama khalaqtul jinna wal insa illa ayatu akabato ke maintenant ya fagalu bolo doron kanga ta ko mena eyo faga donc atunganga bato minga obeka tuwa dobo ala bato ba o de o songa kiti bingani kela o de minu ni marfa be yala kana dos mo ka sokona ni marfai ni murui kana kare lajo kai ka mobile lajo ni marfai ni murui sharia ko no minana doro ko ka faga inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasada an yuqattalu kumna kufa aw yusallabu wal makudlu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf wala kusiyenti ka bolotika ka fonyongo aw yunfawu min al ard wala ku ge ka banga territoire ka pew ala ko teni
o de bingan kelai mais zo me faga e yo dalu bomi afara ko zo nga faga wa ama fa ka faga ama fa ko ata la prison fanana o ma fo e bi to la prison na jamana be klara jono baloye o dale me avec la ka bo en bonne santé aboyale ka temena ka ko hele mamen maintenant minana doro ka politique doro ka ambe wele sa kala ba kene badoka bo ka sa shani ke o politique la tulu kalama wulile doro ka tulala ka obla utara jome na balo ni ka di joma ha problème yi mi ni doro de wallahi ni amma ala ta tanti la fi herebe fembe la fala tablali nga an bi adama de kono an de ka kego ala an de be ko do ngati na alaka ngodo de la fa na ko me ko kram ko ça c'était avant ko bit les côtés nous ile aha tene tigide do ko me ko ka fa ko sombolo ka tige ko bolo nguru me na chia na chia ro mu mesema ne ma sunya ni ke kaba est ce que fa ko ka mo bolo tigete ala ka hakili ni madama ala ka bola ni madama don Muawiya ayene foka benke ni Hasani ko ka kuma nyefa ye Hasan fana asona aye kuma yimina tumana mina na sona kuma kayima ka kuma kayimina fasalahahu ayenya ni kenaye faqala al-Hasan sallaka na fa ka jama'i amma jaka jama'i le doko Hasan an gonin bi ko da ambe sai ko da Hasan ko ne c'est le fait que awa kele blamindo ate wulibli joli te boni ne to way joli te boni ne to way ay foka benke nayi kele jora kele jama min kunna na ina fa kulu kele jama ka ko banai kele maketu nyama ko nyuma jora de no ba manga keni me nyama ko tulo gelen nyama ko tulo gelen kadai yere la kadai ka solasula kadai ka polisula kadai ka gendarmeula a don ko fanga do be sanfɛ ka boyita ye dɛ